Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-qail julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairum min ibadati sittina sanatan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ustaz, tak lupa Bapak Kepala Desa, juga Nanda pengasuh Pesantren Al-Mu'in, beliau Kiai Abdul Latif, hadirin umat tadak lagi dan nikah, muslimin, muslimat sebanyak ibu ki. Alhamdulillah, setuju, saya sangat kula banggakan. Malam mangken pengajian triwulan sebedaki nang edusun Pelalangan. Judullah wanita soleha, modal dalam membangun keluarga, bangsa dan negara. Pertama, ngireng niat dimin buki. Alongku nengka dinto panjenengan niat parlona niat ngaji nikah ngiseen tabungan kaangkuy akhirat, ngiseen buku tabungan kaangkuy akhir. Nang etunya panjenengan di tabungan bisa ngobu sapeh, bisa ngobu embi, endik sabe, endik tegel, endik usaha. Tak jarang endik tabungan nang yebang kenika urusan nang etun. Bangken alongku nang kak dinto ngaji nika ngiseen tabungan akhirat. Cek ka apes panjenengan longku ebebe ngangkui terpal. Kibuki belum tanto panjenengan di jengkak mapan engak nikah bisa ngater panjenengan bunga pagi nang akhirat. Tapi alongku nang terpal engak nikah kula yakin nikah sama bunga panjenengan pagi nang alam akhirat. Paham kibuki? Mak sini ke kiai karena kula yakin kedebuna Kanjeng Nabi julusu kasaatan fi majlisil ilmi khairum min ibadati sittina sanatan. Alongkuna panjenengan nang pengajian sejam malam mangken aromasa tak aromasa endik tabungan akhirat lebih bagus etempeng ibadah sebijak tahun. Alhamdulillah. Mangkan jaga ibu ki mau ngaji sejam endik tabungan akhirat sebijak tahun. Mon pas ngaji 2 jam berapa? 120 tapi mon kiain ketibi 2 jam ceplak colon tegerbuk nih bu. Paham bu ki? Senikah napa boleh pon mor omor engak gula tawa gula pon bu ki. Pengasuh kantor Latif nikah dalam keluarga besar gula kagula kompoi pun kompoi sama keluarga aing ni kagula pio keng bi gula sarok cak ngulok jujuk lah jong cak ngulok jujuk tawa gelu kok bah jong ngulok embah bae kok bi gula
Paham Bu Gi? Tore mangken panjenengan niatan ngiseen tabungan kaanggo akhirat. Tretan gula sesame murja. Kacang gula ki buru ada bu. Jeesen neraka nika pagi saya paling banyak reng bini. Tapi gula yakin saya hadir malam mangken nika muslimat insyaallah panjenengan bakal masuk surga kabeh gitu lah. Secan saya tak setuju sih maklah mau kiai jadi ya. Bene sobung alasan, beda alasan nabu ki. Jadi Kanjeng Nabi ada bu orang bini kor bisa ngalaksanaki tugas sepampak. Di nang edunya tak pernah yolok mak nyai. Nang edunya tak pernah yolok ustazah, mak melas lakon edunya, tapi kor bisa ngalakonin sepampak, panjenengan pagi bakal masuk surga. Napa sepampak nih kayak kebela nama buntan? Tak banyak tan. Setong debun Kanjeng Nabi, idza sholat khamsaha. Orang bini kor bisa ajege sholatah selama bektoh jaga ibu gi saumpaman kiri berin tak toman asolat tak juduh asolat pola peleman ngaji malam mangkin karena trauma sok swarga nikah pas bisa asolat jaga ibu gi kula kadang takar kau reng ngocak anapah mon urusan sholat nampu paingak jek reng kelakon sakejek tak jarang orang alako saare benteng mampu kuat kadang san abejeng 3 menit marabi pasang na seleber nika banyak tak kuat anapa ibu ki tore peker bersama nikah ya mon binian insyaallah paling abid asolat 3 menit marabi songlotna rukun niki pun. Tapi tak jarang muslimat nika ki banyak enteng tak pate ejab ke urusan solat. Anapa? Karena solat tak padeng maule PC bolana. Mon alako jan gelek sari benteng padeng oleh pes laras. Tapi mangken panjenengan alako teropese sebanyak intina kan kula panjenengan odi kan terobunga muslimat. Gini bundan. Sangkuna orang nikah mon eker-peker tak noroten nafsu tak selalu dibuai harapan. Odi setuju sami. Kiai atahajud aduha ben bektona istiqomah cangkolang tekar celeng deuna pereng sujud make kiai terobu sereng tani tekar tak lemole etegele sabena tekar celeng kia bukike tapi bu kasak terobu sepejabat maceleng besen rakyat bi korupsina sangkune cek saking tak norotin nafsu odi kan kun terobu bunga. Lah cuma banyak orang nikah tak tegepok bi bunga alako siang malam peras keringat banting tulang banyak orang tak arasaki bunga karena sebanyak bunga norotin nafsona. Contoh candreng lake dek remah bunga nayu menengkok ndik bini cek radinah. Kula sadar menjan kula ndik bini radin bene nambahin bunga justru nambahin beban. Saro ajalan ketibi takok beda kuda. Eti nabi tibi anda kok beda macalang bu. Mangkan kula konjangan mun beg jauh mak nyai iki bebik kula bu. Gula bak coba ngak ni kendi pesantren gula. Ki. Mon undangan beg jauh toremi norok mi napa ba? Ya gending tak nyaman kau bi gula.
Santri mangken bolan banyak tak depor bu gi. Tak kolai pelober ingat saya bentuk bersalam berkasa. Gi. Paham? Ben orang mon abini nikah karena ratin nikah relatif. Artian ratin tak selama. Ratin reng bini nikah antara na umur 20 ke 35. Kenika mon romat na tepak. Mon roman tak tepak tak sampai 35 di anak setong pun sebanyak tak bebiren pun yun kan. Kadang biasan magalah Quran pesantren mon pon di anak repot lako kadang benih kunjel bab bisa locot san suap kadang labah pera atangko tang lo nyeri. San mandi pinggir sungai perak lembat kotang sepote tak mundur apet lebur nih gitu. Kenggulu sadar mon badareng bini teker tak sempat aromat abeun benih karena apa? Karena orang bini kenika akibat korban dari orang laki saya tak tanggung jawab. Anapa? Estono orang laki ini kejut saking oning tanggung jawab ke bini atau anak ini bu tanggung jawab orang laki bu. Sasa ini kan tanggung jawab orang laki. Abelen cekap pasar ini kan tanggung jawab orang laki. Ngemben anak ni kejugan tanggung jawab pak orang laki. Bareng bini napa tanggung jawab kiai? Sobung setongkun abek teh kalakena berbakti kepada suami. Kini ketugas sekun. Ya sebagai bentuk pengabdian panjenengan kalake mun ben salake embian soro atana ki anak senike yo. Nyabung yo. Mak ngeng-cengengen mbiyen yo. Troy syuting naman kadon yo belum bi gula yo. Gula solap nih cerita. Dekik ni gula minta kerek kantor cukup kasak. Dan bak tinggi tak ya depin tak kok perasaan. Paham? Ya mun ben selake soro sasa. Ya sasa yo. Kan kun senikah. Bana-ban laku selake tero, ya beri yu seni keguntu ke seni. Maknya abungan nih, kampian itu ngingin nih katore. Gina bunten. Ekir pada bagi ibu gi. Pon paham. Jadi akabin karena latar belakang ratin nih karela relatif artian ratin tak selamanya. Nah bacaan reng bini dak ramabungan ayo mon kok ndik lakeh cek gentengah geni kecugen sebatas perasaan karena ki bedereng bini ngocak buat apa tampan kalau makan hati biar jelek ansal sayang sampai mati kan berarti genteng juga tak menjamin bu nikah monjandreng gelegawero monjandreng tapen kelompang kak buana randu ketek sape rontoronan tak gempang kak reng emadu sake ate on laonan nikah hadis sebut tinggi nikah dan bak cita-cita tak sakitnya kudisi paham bu ternyata endik bini ratin tak menjamin bunga endik laki genteng juga tak menjamin bu. Napa jantretan gula gelegawero dak remabungan kok mundik Roma mantereng serba keramik dapur keramik jeding keramik mon parlos saren alamak spring bed selarang silahkan panjenengan pamapan bungkona tapi pikirno sompek selak tak selak bu selak legen Roma tak menjamin legen dede cobain Roma tak menjamin cobain dede. Cuma apa rata-rata teretan gula setuju ni keterosogi sobung setero melarat setuju rata-rata terosok karena orang endi anggeban cangkolang monsogi seneng monsogi bunga monsogi nyaman punten teretan sogi belum tentu bu melarat belum tentu sos mon eke baik sederhana kula panjenengan odik male tak selalu menghayal
odik terobungan nika korna bu pada bi eber mon eber nyaman sarkasar gula mator gi bu gi canggolang eber nyaman ngakan tu dua bi lop kolop seneng napa tak seneng bu seneng titingakan tu dua bi lop kolop edukung eber senyaman alhamdulillah seneng nikmat adeer engkana punten odi ki ngak nikah sebeli ke orang nikah mon pontai berbunga bi Allah pada bi orang tak nyaman eber ti nama sate lang malang gole rawon soto bakso rojek napa boleh lalapan sabe ya den keng eber cabut bi Allah bisa adeer panjenengan leh mangkan kula matur gele legen Roma belum tentu ajamin legen dede cobain Roma tak menjamin cobain dede mangkan panjenengan bedereng soki tak usah sholat tak usah tekerjet karena soki belum tentu bunga paham bu ki mon panjenengan anpon sadar jek soki tak menjamin bunga mangkan odi jek abayangaki rumah bagaikan istana odi cak abayangaki indik laki genteng bagaikan Arjuna odi cak abayangaki indik bini ratin bagaikan Madonna karena mon pikiran sompak au beenga puna gini punten cak menghayal sepenting toreh pada pak kalakian gi songkun sepas nikah mon motor mator kebinian pada biniin senikah kula yal sialan ki mun bahabenyaan bini ni kata tan. Cuma reng laki magi sekone reng bini benyak tak kira kalah. Mun reng laki ngangkui ilmu etek. Etek kadang pak bolo ni binien selaki setong atau loro kapi kadang ngene. Ngene punten. Tapi maksudnya kan to atelor ilmu jak terpoter jak ki. Paham bu ki? Terlanjang umur ben bu ki tereba murah rezeki Nabi Allah ki parengin sehat tikel Jakarta kebanjiran Banten banjir bandang muka-muka khususnya sehadir melambangkan selamat sareng Allah Subhanahu wa taala paham bu ki jadi odi bunga tak bunga napa jan kula panjenengan mangkana ciri-ciri wanita solehah nika mereka nyimpang dari bu nika bu engak serah orang bini solehah moneng Al-Quran fassolehatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah sekocak orang bini solehah menurut keterangan Al-Quran fassolehatu qanitatun maksudnya orang bini sosolehan nikah ciri-cirina neremah napa bedena selake paham cuma nyari orang bini nerema makin sulit ki sebanyak merasa tersaingi tatanggen kelar mele sepeda bi nyambi bi wal mele sepeda lah jak orang magedi saben naik magedi saben si bi mampian si berek pada nih gigi dombo gi, wale tompak gunjingan bi sebini, ikan. Du sepeda isong kuyi sini kayu, nyamanlah ahli repot jadi bentar nikah, paham? Mangkana ciri-ciri orang bini soleha nerima apa adanya, lakenah, tak pernah main tutun-tutan. Ben orang bisa bunga kalau bisa mensyukuri apa adanya. Mangkan sederhana peringatan nika bu. Debun Kanjeng Nabi mun bab dunya gula panjenengan cek ngabes di tasnah. Tapi ngabes di bebeuna abe. Mon orang di sepeda motor ngabes ka orang sendi Avanza kan melarat bu. Enggi. Dek remah caran kiai montoro asokor ke Allah ampian andi sepeda motor asokor ke Allah tempeng orang sinumpak sepeda pancal bu kulaku pun suap odang pun bu
Mun pian kun kere mecek starter langsung berangkat. Inggih punten. Iya sendi sebeda pancal asokor ke Allah etempeng orang si adere. Kibu ki san rontoro nan tau sangingkal bisa yol siolan kor erim mata locot. Menerim locot geger ke jurang. Paham? Seadere asokor ke Allah. Amun ki sehat bisa adere etempeng sesetruk. Ada pun. Setruk ni kesan pun mereka otak kanan agelak melolo, san mereka otak kacer nangis melolo. Orang sekitar apa tade secocok bendera ngalak karep tibi melolo. Muguk pa gendingak nikah. Dek remek yae mentero tak setruk ke jaga salat tanika teretan. Ki jaga so karena beda dokter spesialis saraf cepon nang saraf otak kak dinto beda saraf otak tak terpenuhi asupan darah lebat kekuatan jantung senyemprot lagi ke sel-sel otak justru terpenuhi saraf otak nika kebutuhan darah kak dinto elebet kula panjenengan ebek to asujud canggolang mangkan mun asujud petek kimun tengah ki jak nerwen kata atapa oning bugi canggolang beni rusu kula canggolang mana asujud petengkim sebab nika cepon menetralisir darah setengah nyemprotagi ke sel-sel otak tetimun orang asujud tumak nina orang nika pikirna bekar normal cepon mangga nambian senikah terutama mun duhur bi asar sibuk coba maghrib isya subuh norok berjemaah rasa aki bah bu kipolan rezeki orang ni kan manting perak pese doeren padahal abek ni keberes selama dari setruk kan harta yang tidak ada nilainya beres ni ke bu ingin punten mangkan beres gula di kance bu tak ni ngak kentok iki baga DKT telo are cepok 3,5 juta bu mangkian mun juken tok ocol pun tak napa dan ki keng insyaallah hujar jabo kenton ben kemarin Pak. Tahu sallallahu sholli ala Muhammad, baun bu coba. Pon, paham Bu ki? Tore karen umur ni ketretan sebede gunana. Mangken ben akaca ke gula. Gula mangken umur seket petok gula pun Bu. Memasuki usia seket petok. Padahal standar umur umat Kanjeng Nabi sesuai debuna inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in standar umur tang umat ria antara nasebidek ke 70 tutimi beda tretan gula si umur lebih 70 berarti oleh bonus dari pangeran sebenyak tak ada pak bolana ki sebenyak tak ada pak compok ni kan Bu kecamatan Ledo Ombo beda desa Suren Suren ni kan pengasuna Lora Mudesir ni kaki buruan sete bu ki buru mare pak bolona umur seket petok apa tak ada pak sebidek ngerti kira pikir menengah gula mangken umur seket petok gula target mati umur sebidek kan berarti saya mati kira 3 tahun gula bu coba bek nutut 3 tahun nih kak nutup kekelakuan saya seket petok tahun coba tong etong nih kak le nika parlon ngaji banyak introspeksi mangkan mon orang sadar beden tahun baru nika bukan merayakan dengan hura-hura tapi merayakan tahun baru neku dede tang umur lah serius setia mompah ko target umur sebidek kanjen semak jadi hakikat umur nika benih atambe justru saben are umur kula panjenengan ko korang ki baga manase sabar negara you pola nu ngingakan kowe beglore nase tare gelu ngaji kedek ki Bu ki manfaat ki karen umur
Tapi mbian bi golek itu akhir terlanjung umur kian. Tak mati mbian mon tak di amal sekitar mabi Allah. Nisar gula ngisi pengajian nika, gula bi panjenengan insyaallah pagi ketemu nang akhirat nika. Coba saya sadar Pak Ibadan mapan pagi ketemu bi gula bedek amam mbian yu. Tuh alhamdulillah ke gula cedrik berin giding kaper dirimban gula cetak pate ibadah kede dewin mbian gula sadar karen umur bi gula gunaki bekton alako bekton ibadah alhamdulillah gula istiqomah ibadah abojeng bedek gak amam mbian kasak kiai nik keng minimalis bengkon mapan iyo sesetong nukur kames seneng itin tuh jak ring krota jab kedua bun mbian ke seleter pakun leter segonyet pakun gonyet boh tak bolong bimbian ya jak ring tak jab bedek kamah kasak boh mak bedek nikem mbian yu cawan ni mbian mun bentai gulu mbian lambek pok megopok mbian mesti nikem yu gulu kan sebu bah kiai ini masuk neraka sekali abang tak bisa apa nih bawa mangkan tau rekarian omor pon ki mon mor somor bi gula ngajak kau reng mon pondi bengkokan seken ki napa boleh seder tak posang tore agabai bengko akhirat tako ombian ajar-ajai bengko nang dunya pas nang akhirat tandi bengko pah nang eka amma gula bi panjenengan mun mangken kening genjer bandang ki bede tempat pengungsian mangken kening napa nyamana tanah longsor ki bisa ngampung ketretan ketatang ke tapi mun nang akhirat ngampung ke kesera apa le alhamdulillah toreh beda kebagusan ngak nikah panjenengan setong moson aperang bi nafsu dua aperang bi setan telo aperang bi kebiasaan karena panjenengan hadir ke pengajian nikah montakeng oleh hidayah dari Allah tak gempang entar ke pengajian napa boleh cuaca ngak nikah tapi semangat ngaji panjenengan simbol nikah kebersamaan nikah simbol bentuk kepatuhan panjenengan ke ajaran agama insyaallah panjenengan pagi benyan selamat nang akhirat tapi saya nggak korsetong dan gelek jaga solat terima kelar Nabi Allah gulukun mator ki karena ngubah kebiasaan orang ini repot loh empian justru mon orang istiqomah sholat tak mun tak sholat berek tapi orang nyambut asolat ini mon tak bereng hidayah ta Allah padahal kun kelakon 3 menit mare tapi berek rasana kan senika bu repot ngubah kebiasaan orang nikah pada bi orang lambek sero cerek tak bisa dan engki sebalike orang cerek sero lambek ocolen hadis pon jendelem jepleng guru babu kadang abena sogi ki ngangguyan ilmu tinggi carek kampung go bejeuna mun diri cerek mun kampung jek tujeuna banyak si cerek kat balen paham bu ki karen omor pamapan pon ki bu ki ambu pengko ni pon ki tak tobuk nama mian bengko ni ka ambu pon malah gula ngajak mempondi bengkokan seken napa boleh seder tak posang tore monduhur bi asar ambian tak bisa berjemaah maghrib isya subuh norok berjemaah nikah kanggo ngiseen tabungan akhirat ben bonus cek benyaan dek remah mon panjenengan apa jeng ketibi oleh genjeren ketibi tapi mon berjemaah panjenengan oleh genjeren potelekor ben pertendek entar ke masjid pertendek entar ke langker keng parlo niat salat berjemaah panjenengan di tabungan pertendek catat sedekah bi Allah tetapi mon 100 tendek 100 sedekah termasuk melembangkan panjenengan perlangkah entar ke pengajian embian di tabungan akhirat catat perlangkah entar ke pengajian oleh genjeren sedekah tutu sejauh teretan gula jen banyak genjerna paham mangka nembian menterole beribadah monpon umur engak gula nikah jak ningguan tron sinetron cinta aja bu jak ala tau wake niku tron sinetron cinta Allah nama ke tau wake apa ajaran mata mikirin si bengka ajan gula datang okay.
Bekasar gue lagi segini. Tak napa jan. Soalnya celep suasana. Mau tak bekasar. Tak hangat dan buki. Ben ngaji ni memah lemes. Ya lo lagi sing ngaji bah. Nampu kerjain. Mon gula morok santre tak kerja dan bu. Tapi mon ngak ni kebon banyak si sepo iya je kerjain. Ni kerja saking HP memorin bon bosak ni kah. Dan pak tinggi lemot pon memorin nah. Karena apa? Tengka cek kerepa rezeki bekseret makin gitu. Mangkan gula nggak besaki seleran biar tak meyakinkan. Apa? Karena lain gula di konsep orang bisa model mundi modal kan? Engin punten. Orang bisa model mundi orang sekejap bede saya lecak mon tade saya lecak lo. Kula gelak koncengan kabinan yu. Encok cobi gula orang. Aduh, songkon gula tak mangke semator kempian ki. Mangken tengka cek kerepak rezeki bekseret ko bi gula. Mangkan ya besaki bi gula yu songkon orang koncengan yu. Bedi senika. Bi gula ko caen. Biasa menolak songkok ngak kini kebek ngade gelu. Sekebe ko leman tak nemu gini. Tak entar ke parlon tetang kita ko abe di parlo tak yentarin. Ialah jeng aja entar tiba ngabe sana parlo tak yentarin. Nika sangkun meni bentain menosong ko ngak nika tak sabung karena tak nemu otangan si gebe ko leman yuli. Sesene ke guru letak omes mikirin. Mak be dari ngasong ko tegar mudik je ya kiai tak lebur ya bisa gigi bugi. Mangkan gula kereng lake ngajak pecakang alako. Gula kujak kong jurukongan empian menterosogi derema menterosogi ala mentero penter ajar mentero alim ngaji coba nikah make lagu mon bon sepoi ngak gula cek ningi di ngaki gula guta cinta bon ambu bon nyari lagu siksa kubur gula kayak dengan ada takut bahasa penggoa bagi ya la tawa tanda kita mengoda mangkan gula ngala asli gula tak pada gula kita pas gula wan bagi inna pun tak napa ngala asli nah sepenting bini gula setia ke gula jak gula tak itu mengani ke gula lamba genteng gula bu. Oke, mangken bon ngani kita mangkan namun alake karena genteng juga relatif, artian genteng tak selama. Nah, mangkan tip sederhana, neka male tak nyimpang tema orang bini sesoleha, orang se bini se neremah napa bedena sela. Nah, cuma repot lebu kudu ajar neka, kudu belajar menahan diri. Se nomor 2 cirina orang bini soleha. Mak le paham enggak siapa soleha apanya engkau belum tentu bu ki paham mon bisa ngamal laki titi orang bini ndik laki nerema napa bedena kini ke ciri pertama se nomor 2 cirina terus na ayat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah orang bini si bisa ajaga aben ajaga hartan selake ajaga rumah tanggana bekto selake entar alakoh atau bebeda tugas sebini ajaga aben ajaga anak ajaga hartan selake menjandreng tapen beda pate lek mikol beto beda rengi nyon cerengan mun selake entar alakoh sengak sebini cecelenan si ya jangan hadis tak tahu mian bu tidak pun ngala aslin bibon ki. Dari mabu hadis ibu. Beda patek mikol beto, beda rengi nyon cerengan. Mun selake entar alako sengak sebini celenan. Anapa? Karena orang bini ini kan pelepas. Napa ki bu ki? Orang laki ini kan pelesoen alako, papayain alako. Tapi sanda pak kebengko sebini ponta memuka akilah benga bideng isi di aki obu itale kebudi sih jemper odik mun ngak nikah enggi na punten mangkana orang bini saya masuk surga kadek pagi maaf seporana takok pelintir gue lagi
seborana niki juga Kanjeng Nabi si adebu ebek tak adebu ke Siti Fatimah bentro tawah orang bini si bekal masuk surga kade engki Gusti peserah Rasulullah. Jadi Siti Fatimah make kaabana tak adebu abba tapi adebu Rasulullah. Arwah orang bini nyamana mutiah. Arwah orang bini bakal masuk surga kade. Penasaran Siti Fatimah. Mata engkau putra Nabi saya masuk surga kade. Mata rahajina Kanjeng Nabi saya masuk surga kade. Justru Kanjeng Nabi adebu mutiah orang bini si bakal masuk surga kade. Allahu Akbar. Babak cepat ibu cerita ibu ki. Cereng pon nyambut 9:30 bu. Ambo pun ibu ki. Si mun saya babanya mandos terusan. Tak tahu gula lok nih kapan bu ki. Terus malai Raja Barokah ki bu ki. Gula mon konjengan bu. Atina anak, atina bini, atina santri sebeda gunana. Gula mengkun manteng morok, cak nangi compok gula morok. Ki manteng ibadah tau sasap nyapsap ke gelewero nanang bibi ni ibadah malah ke ibri saya baba nyabungan itu ngingin nikam biani kan ki paham akhir ringkas cerita karena Siti Fatimah ni kepenasaran mak bisa mutiah debun abah debun Rasulullah saya masuk surga kade. Ternyata Siti Fatimah alongku kebengkon mutiah engkas cerita pun tak alos-alos bos ki nyaman reng Islam masuk kebengkon reng lain biasa ki aulok salam gitu ki karena salam ni kan maknana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panjenengan setuju muka-muka selamat bi Allah teretorona rahmat bi barokah saya rasa tak terus selamat engki mun bian ngarte waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh engki keseful empian tereba selamat tajukeun teretorona rahmat bi barokah ni kesimbol keindahan ajaran agama tetemu saling mendoa ki kadang banyak saya tak ngarte kiai no sepak Allah salam kadang saya jawab waalaikumsalam kadang tak ngabes ke kiai mangkan bini anta wajib salat Jumat ki ngak geni kepolan yetas maca khutbah baba maca khutbah ki ya nggih paham pon assalamualaikum sini aja waalaikumsalam rumah kayak rengi dulu atur nak rengi benar aduh ajunan Siti Fatimah engki iya cek saking guru ke santri begini bu malah nyabung ngebentain iya mutiah pon apa ajunan kok perlu entar kebeen duh seporana Siti Fatimah abdi Nabi laki wasiaten saya berangkat ta saya ngalek beenta oleh buka pintu engkau ebek to keluar mentakalan kok datang laki mesen sakak dinto abdin takok saya muka labeng sanajan beda ajunan kak dinto. Coba pikir bu, mon kau koran rengkan tu kan pon yang tak pelak, ngi, bedetame tak bengal semua kalam. Ini bukan karena apa? Karena bentuk kepatuhan muti. Akalagena, tikan laku Siti Fatimah ajunan abeli boleh, abdina abele, mon ajunan alongku kakak dinto. Pon kalakuna Siti Fatimah ngibu putrana antarana napa Sidina Hasan, napa Sidina Husain. Salah satu putra beliau kad itu dibawa ke rumahnya Mutiah. Kiban biasa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh ajunan Siti Fatimah, iya. Aduh, abdina mator namung ajunan si alongku ke kadinto. Majunan ki abeta putrana, tikel laku aboli boleh. Abdin mator mon ajunan sarang putrana. Coba. Kira-kira mon Fatimah kan tobu entar boleh ke kelaku. Maka leta entar kon buan dua apa macam larang abonjul. Reng bini mon beri kesempatan bentar lancung. Dok deng jandeng negru. Ngeslong. Ya enggak deng bentar sekejok lancung mon reng bini ini. Oke.
Mangkana kula di konsep sederhana, tip sederhana. Odi dalam rumah tangga, ini kan beda istilah membangun keluarga, bangsa dan negara. Dalam rangka membangun keluarga, endi bini sesoleha, coba tapi repot ngobak mun pon nikah. Cuma anak-anak gula ini kayak banyak segi tak keluarga, coba mentero romantis rumah tangga nah atau bacan makin tero harmonis. Tip sederhana dari gula, insya Allah rumah tangga bakal utuh. Dek rumah kiai, coba selake abesah ke sebini abesah ke selake. Cuma pon ngubah kan repot pon gi, tapi edi ngakibe pon gibu gi. Miki beda sekitar alake tandi bini, coba ku laku pertahanaki usaha selake abesah ke sebini abesah ke selake. Insya Allah tak kira nama tokar tan bu. Karena orang gampang tokar mun tak abesah kan. Doma le macam lakun ngudin sepeda pun. Sia nama becolon mian kai gua. Kula kon pen laku ke pasar lebudun gini ke jogoy. Budun bayu. Nik mun tak abesah. Kasar lagi. Nikah. Mun abesah repot si atokar. Karena atokar mun abesah tak seru tan. Contoh jareng makre patah ajunan, engkile sana ajunan atau bu, ya tokar ini. Selebure tokar yang gelo-gelo, cok makan ngerjelo ngaran. Rona bentah bener pun, seru kan bogi. Tapi men abesa tak nemu bahasa segebe atokar. Bangkan gula abini mulai tahun bulu lemak sampai makin. Gimana ngocak tak atokar cerpak kiai kabini ke atokar. Nggih, boleh kiai las kelas enggak gula. Nggih. Sekut napa gula? Keng tak atokar. Keng bini grumun pegel ke gula tretan tak no karenten. Keng kun mana tuding tanang perak dua pakai mata. Ajunan pok. Pakai ngocak ajunan mon mate betah ada. Keng gula sadar gula masa romantis. Coba teritan guli ada nih ke muslimatan, bengal ada tuding kematan guli. Mak bedek ya iting tuding, biring gelo kan tak nemu. Ya mau bahareng laki tuding kada ke gulen torkop gulu. Demi kehormatan mak bedek ya iting tuding. Tapi menjan bini laki itu tuding lu, ajunan. Gula ajar kereng gelo can reng gelo tapo ke bini peben penyiuman yuk. Ito ko lang mo dyan igajiya. Tingnan namin ko. Tiga laku Siti Fatimah ajunan abeli pole abtin abeli kalake mun ajunan alongku sarang putrana. Allahu Akbar. Nika pelajaran gibugi ilmu ngaji ngak nika parlona. Akhirnya kalakuna putrana du'a ni bekta kabi. Cangkolang Sedina Hasan sarang Sedina Husain. Aduh Siti Fatimah abtin matur namong setong maajunan putrane bekta seteje tiga laku abeli boleh. Apa? Siti Fatimah abeli boleh. Kelakuna nikah. Ki pon masuk pon ibu ki makas mari ki. Masuk pon. Ya laten bi Siti Fatimah nikah muti anika orang kan biasa. Artinya jok saking ahli abirit mi negu tasbih benggona. Jok saking abad ahli ibadah mi celong doi na perintah sujud. Ya latin bi Siti Fatimah ini kan biasa bu. Ya mungkin rak parak nah pada bi reng gelegawero ni kapun muslimat tantri ulat. Ya besaki guru sebung nilai lebih nak. Cuma nang emija makan nikah mutia merantanase laki ibu tu datang si alako nang emija nikah beda pecot dah bu beda pecot dah oning pecot bu gi beda pecot periksanin bi Siti Fatimah mutia bener merantanase ke sapa lagen abdi naga dinto iya kok tahu mun aing mereka akan nginom nggih coba becor mereka akan coba becor. Tapi engkau beda kejanggalan nak harapan yang meja makan remak beda pecot.
Allahu Akbar. Kak Dinto cangkolang Siti Fatimah nika bahasan denggele gawe robi bakas mare. Abdina sepat merantana sek kangku lake, abdina asedia pecot, takok menu makanan abdin senyediain tak cocok ke lake, abdin siap pecot Kak Dinto. Atau sambel pedes gelu ngan kurang sedek, abdin kelero ngormat, abdin siap pecot Kak Dinto. Tapi menengkan tu kan tak oleh beda KDRT gitu kekerasan dalam rumah tang beda fasal yokom selake tina mai becot. Pas dek remek ya mentero titi mutia si nomor 2. Mungkin mutia kasak setong ku laku beda mutia se beda nang 3 bulan nikah. Tapi bekrepot rasan gi. Jak sedia pecot men karena beda KDRT. Sedia apa ki mak lebih bisa teti mutia kedua atau ketiga sempian mon merentana se ki cek sediain pecot karena beda KDRT sediain apa anduk mama anduk ya ngocak mas empian marengakan mari adeer pola empian mi gengkuk mi adeer gula anduk kapon siap ya bala ya gelap belum paham. Kira-kira sanggup teti mutia. Tahun ni aku laku coba bi lakin. Lek di maben lamben lek mak berat tu 2 bi lop kolop dole bede jadi bocor sebab dijeri supet tu banjir. Tak mun mutia lakin beres belenjen tangkung ngono kok ala ko tibi le bode le bocor sebab dijeri lakan kakan tu beduk le ko. Mak lembo la ke nambian yo mun ngak nikah. Kula salepan bi reng laki kanto sobung selempo sekali. Roskoro sebanyak korban perasaan kene. Duh, mak masih repot nyari moti lagi. Pon paham bugi? Nah, setong jaga so. 2 can kencing Nabi jaga pasah. Telok jaga kehormatan. Can anak gula-gula cek seneng bersolek hanya untuk orang lain tapi bersolek untuk suami. Aduh, repot tapi seharian enggak nikah. Sebanyak mun antar jelenan atun tak mari sejom. Orang bini tak percaya diri, ya. Saya ngak santai dong be selake magare aku ringken doi. Tau sa beco sabun cilpek cengek ngerok te dong be selake. San kulaku selake pilek pas ngocak si bini mak benian men mas ka gula can sehidup semati. Kijak saking gula lah kena jawab jaring benteng ngile. Okay. Paham bugi? Paham bugi? Jadi ciri pertama orang bini soleha nerima apa adanya Nah, nomor 2 bisa menjaga dikala suami nikah entar keluar. Pon, teretan gula sesemel muja pas nomor setong jaga so 2 jaga pas Ramadan bugi telok jaga kehormatan. Nomor 4 berbakti kepada suami. Mentandik laki kiai, ya telokan deui bon. Tak usah masa abukti kecangke mentandik laki. Mangkan jan bak tinggi abolong orang pak bolo doana bade semanti. Bi gule doa gina sederat dari ketertulian di laki. Amin ki. Mata mati amin men. Amin ki bu ki. Benih cuaca ekstrim mangken bolan bu ki. Kadung panas, kadung jek panasa, kadung celep, kadung jek celep pas nikah. Karena mentandi laki cuma metong cangke, metong osok, bental guling tak bisa menghangatkan di kala hati dingin. Bental guling tak bisa mendinginkan di kala hati panas. Bental guling tak bisa diajak kompromi di keheningan malam. Mak ingat si jen ngenes sembilan bu. Paham bu? Pon pesan gula secara keseluruhan di simpul lagi maletak sap nyap-sap sepenting karen omor can gelek bekton alako tore alako bekton ibadah tore ibadah seatretan seatatan ke pemapan simbol melembangkan tretan gula mapan sukses pengajian makin benih karena mak tinggi sukses pengajian makin benih karena panitia sukses pengajian melembangkan karena kebersamaan mangkan odik buto tatang kiki yugi
Aparlo tak buta tatangke, agelek buta tatangke. Mangkana alako kebay sangona odi, ibadah kebay sangona ma. Mencanreng gelegawero kok bendeng kelapa pate. Mama agelek. Kula kiai tak rusuh kula kan. Tak pada maknan yu. Dek remah kok bendeng kelapa pate. Bejeng sangona mate. Tak pada gitu gi. Ya paling ngaji berak enggak kok bendeng ngedegi. Apa jangan kisipul? Kok bendeng kela pate jane iki. Tapi kan makna tak apa ada yu. Dek remah yu kok bendeng kela pate. Bejeng sangona ma. Nika bodo setelna nika cangkaro cangka-cangan. Berarti muslimat ribulan rusuh. Kula kiai tak rusuh. Napa artin ke? Mon kok pendeng kelapate, bejeng sangono mate, cangkaro cangka-jangan, tak andi rokok, tang gendangan, celok colon tak nemu segerokok. Tak pada oba ibu-ibu. Oba saya nggak ada. Coba pakun makna dulu. Kok pendeng kelapate, bejeng sangono mate. Pas saya atretan kemapan, kula terkesan ke Pantun Melayu bu nang sinetron Siti Nurbaya, Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badan di kandung tanah, budi yang baik terkenang jua. Si, boleh buah rambutan, buah durian, buah pepaya, buah semangka. Kini kenyaman buan bu. Ambo malam bon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.